আল্লাহ মানুষকে বিপদ দেন পরীক্ষা করার জন্য। একদিকে সৌদি আরবের পরিস্থিতি খারাপ আর অন্যদিকে আমার মেয়ের শরীরটাও খারাপ। বেশ কয়েকদিন ধরেই মেয়েটা ৩-৪ রকম অসুখে আক্রান্ত। মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাত ৮টায় মেয়েকে নিয়ে সৌদি আরবের হাসপাতালে যাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার ছোট্ট মেয়ে মিশরাতুল জজমকে নিয়ে এবার নিয়ে 2বার সৌদি আরবে এসেছি এবং 2বারই মেয়ে অসুস্থ। সৌদি আরবে আসার সাথে সাথে মেয়ে অসুস্থ। এবার তার ঠান্ডা, জ্বর, কাশি, সাথে আবার পেট খারাপ, মানে 4-5 রকমের অসুখ একসাথে। তো দিশা মিশা না পেয়ে মেয়ের বাবা আর আমি এখন রাতের বেলায় ছুটেছি হাসপাতালে। আর বিদেশ বাড়ির হাসপাতাল, চিকিৎসা খরচ কেমন সেটা তো জানিনি। যাই হোক, মেয়েকে নিয়ে কোন হাসপাতালে যাই, কিভাবে চিকিৎসা করি এবং কি কি ওষুধ বড়ি আনি আর মেয়ের পরবর্তী অবস্থা কেমন হয় জানতে হলে আমাদের সাথেই থাকুন আর আমার মেয়েটার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন। कोई भी खाना खिलाएगा पिलाएगा उसी वक्त और पहले क्या आपने कुछ बाहर का फूड खाया? नहीं सिर्फ मिल्क है बस। ये 2 दिन से पहले कोई ऐसे बाहर का फूड नहीं दिया, नहीं, सब नहीं। घर का ही खा रहे घर का ठीक है। काशी भी है ड्राई कॉफी उधर ले आए। मतलब हजम नहीं हो रहा है। बहुत पॉल्ट्री है, हम्म पानी जैसे पानी जैसे बिल्कुल। पानी जैसे नहीं खाएगा तो नहीं करता, खाता है तो कर देगा। हाँ देता यहाँ आप बाहर का फूड खा रहे हो, एक घर में बनाना शुरू। नहीं घर में एक दिन भी नहीं निकला अरे क्या कहीं करता भी नहीं किया। आपसे सोता है या खांसता है? हंसता है 2-3 बार होता है वेट चेक करो। আচ্ছা, पेट था इसका কত ওজন ছিল ওই জায়গা থেকে আসছিল 920 to same. सेम था। ठीक है, देखो अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है इसको पेट का। वही जैसे थोड़ा कंट्री चेंज हुआ, मौसम बदला है ना, उस वजह से है। बस अब आपने ना घर में बनाना है, वही बॉइल्ड राइस, ओट्स, ब्रेड, मिल्क, ऐसी चीज़ें देनी है। कुछ ऑयली मीठा नहीं देना है इसको। और फ्रूट्स में सिर्फ थोड़ा बहुत बनाना ले सकते हैं, अभी ऑरेंज और ऐसी चीज़ें नहीं होनी है। ठंडी का मेडिसिन शुरू करेंगे और बस आपने ढालो और बस उसकी हाइजीन का ख्याल रखना। पाउडर मिल्क। हाँ, लेकिन फीडर स्टरलाइज करना है। जो बॉटल है ना, तो उसको अच्छी, जब भी इसको दूध पीना है इसको स्टरलाइज होना चाहिए। क्लीन हाँ, अच्छे से बॉईल करना है। बस एक इसको मैं पानी लिख के देगा, जब ये लूज वाला मोशन करेगा ना तब आपने इसको पिलाना है। और फिलहाल किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा उसके वही क्लाइमेट का चेंज है। ठीक है बस आप अपनी हैंड वॉशिंग अच्छी रखो, हाइजीन अच्छा रखो और बॉटल बॉईल करो। पिछले 6 महीने से पेट का कोई खराबी नहीं अभी हुआ है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम इसको दो, अगर जैसे 5-7 डेज में नहीं चेंज होता फिर बता देना। लेकिन अभी माशाल्लाह वेट उतना ही है जितना पहले था, तो वैसे प्रॉब्लम बात नहीं है। अभी कितना 3 दवाई दिया हाँ, ठंडी की सिरप है और बस वो ORS है जो पानी वाला होता है। और पेट का? हाँ, पेट का सिर्फ ORS पानी पिलाना है, जब भी लूज करे वो पिलाना है। ठीक ठीक है। है। और आप हमें चाहो तो आपके 5 डेज चेक करा सकते हो। ओके थैंक यू তো শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েছি, মহিলা ডাক্তার। ডাক্তারের ভিজিট নিয়েছে 100 রিয়াল, মানে বাংলাদেশের প্রায় 3300 টাকা। আর বাচ্চাকে চেক আপ করেছে, সাথে ওজন মাপিয়েছে, মানে 5 থেকে 7 মিনিট বাচ্চাকে দেখেছে এবং কিছু ওষুধ দিয়েছে যে এখানে ফার্মেসি থেকে নিতে হবে। তো ভিজিট এবং ওষুধ খরচে টোটাল কত হয় সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। তো আসলে তো ছেলে মেয়েকে নিয়ে আমার থেকে বেশি টেনশন করে তাদের বাবা। মেয়ে যদি একটু হাঁচি দিতে পারে, ছেলে যদি একটু হাঁচি দিতে পারে, আমাকে বলে তাড়াতাড়ি চলো হাসপাতালে যাই, কারণ উনি সব বিষয়ে সিরিয়াস। আর আমি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ঠান্ডা জ্বরের ওষুধ নিয়ে আসছি, উনি ওইগুলো খাওয়াবে না। উনি এই যে সৌদি আরবে পরীক্ষা করে তারপর মেয়েকে ওষুধ খাওয়াবে। আর বিদেশ বাড়ি বুঝেনি তো খরচপাতি কত বেশি, উনি কখনো খরচের চিন্তা করে না। ওনার কথা হলো আগে আমার ছেলে মেয়ে, তারপর অন্য কিছু। তো এই জন্য আসলাম, তো সাথেই থাকুন, তারপর কি কি হয় অবশ্যই দেখে যাবেন। তো তারপর আমরা চলে এসেছি দেখুন ফার্মেসিতে। ডাক্তার যা যা ওষুধ লিখে দিয়েছেন সেগুলো নিব। আর আমার মেয়েটা দেখেন তুরতুরায় হাঁটতেছে, মানে সে সুস্থ থাকুক আর অসুস্থ থাকুক না, ওর হাঁটা বন্ধ হবে না। জামাটা একটু বড় হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বেশি স্বাস্থ্য যে, এর জন্য বড় হয়ে গেছে জামাটা। Grazie.
দেখছেন এটাকে দইরাও রাখা যাইতেছে না, দইরা বাইন্দা কোনোভাবেই তারা রাখা যাইতেছে না, এত মানুষের ভিড়ে সে দৌড়াইতেছে। এইখানেও লাইন সিরিয়াল মেডিসিন নেওয়ার জন্য। দেখছেন যেমন সব তার পরিচিত, সে আগে এসে গেছে এখানে। টুনটুনি বুড়ি Counter 5, T588, Counter 5. ওই যে দেখো বিমানের ভিতরে এরকম করছে, এয়ারপোর্টে এরকম করছে। নিশারি ধরে রাখতে পারে না, আমি ধরে রাখতে পারি না। বস এখানে ভয় পাই না। আমার ছেলেটা দেখছেন কত শান্তশিষ্ট, মাশাআল্লাহ। বাবাটা অনেক ভালো না গো বাবা। वो और लाइन है, थोड़ा थोड़ा पिलाना है, हर लूज मोशन है। हाँ, जितना आराम से पिएगा उतना पिलाना है, एक दिन के लिए। कल इस टाइम तक जो यूज़ हो जाएगा ठीक है। ये पेमेंट दरकार। এটা ফাইভে ডাবল জুস, এটা হচ্ছে প্যাক স্যালাইন, স্যালাইনের মতো জুস। তবে দাম জুসের মতো না, দাম অনেক বেশি। 3টা সিরাপ দিয়েছে, কত নিচ্ছে? মানে হাসপাতালে এসে 200 দিয়েছে। 10 মিনিটে 7,000 টাকা শেষ। T594, Counter 5. আচ্ছা মানে বাচ্চাদের ওষুধ বিসুখ বিপদ আপদে কোনো বইলে আসে না। টাকা হিসাব, টাকা চিন্তা করলে হয় না। 10 মিনিটে 7,000 টাকা শেষ। আচ্ছা বাসায় দেবে না? বাসায় দেবে না? কত করে টাকা ওষুধ নিচ্ছি? দেখতে দেবে না? ওরা দেখলে কেউ বলবো অসুস্থ। T600.